그동안에 이스라엘이 가는 길에 길이 많이 막혔댔습니다. En el desierto, para el pueblo de Israel había 막강한 muchos 힘을 가진 obstáculos. 바로 왕이 이 길을 막은 겁니다. El rey Faraón les ponían los 하나님은 obstáculos, 이기게 하셨습니다. pero Dios les hizo que 또 para que pudieran vencer. 나와서 보니까 홍해가 길을 막았습니다. Y cuando salieron de Egipto, había el 완전 río Rojo 불가능한 상황이었습니다. y era una situación totalmente 하나님은 그 imposible. 길을 열었습니다. Pero Dios les abrió 또 el camino. 한참 지나가는데 아말렉이 쳐들어온 겁니다. Y cuando caminaban en el desierto, los 이스라엘 de 가는 Amalek 길을 les 아말렉 군대가 impedían. 막으려고 한 겁니다. Sus ejércitos les impedía a caminar. 하나님께서는 모세의 기도와 여호수아를 앞세워서 아말렉의 길을 열은 겁니다. Sin embargo, Dios les abrió el camino a través de la 자, oración 오늘 이 de 본문은 Moisés. 자체에서 스스로 길을 막아버린 겁니다. El pasaje de hoy podemos ver que ellos mismos ponieron el obstáculo en el camino. 상상치도 못할 일이 일어난 거예요. Ocurrió algo que no podían 아니, 이스라엘 imaginar. 민족이 어떻게 해서 이게 우상을 만들었겠습니까? ¿Cómo pueden crear la idolatría 이해가 del pueblo de 됩니까? Israel? ¿Pueden entenderlo? 더 우스운 거는 대제사장 아론이 앞장서서 만들었어요. Lo más ridículo es que el gran sacerdote Aarón lo hizo 이해가 también. 됩니까? ¿Pueden entender esto? 그리고 이 3천 명이나 죽는 일이 벌어졌어요. Y murieron 3,000 personas aquí. 이건 누가 막은 것이 아닙니다. 스스로 No es que alguien que le impidiera, sino ellos mismos lo 외부에서 hicieron así. 쳐들어와서 이스라엘은 가지 마라 이렇게 한 게 아니고 스스로 길을 막는 일이 벌어진 거예요. No eran los aspectos exteriores que les impedían en el camino, sino ellos mismos lo pusieron así. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 오늘 우리 서론에서 이유부터 찾고 답을 얻어야 됩니다. En la introducción tenemos que descubrir las razones y luego tener las respuestas. 눈에 안 보이는 이 흑암의 존재 사단은요, 여러분의 길을 막는 것이 목표입니다. Satanás, que es un ser invisible, pero que nos impide, su objetivo es 여러분 사람이 impedir 이렇게 en 사단에게 nuestro 딱 camino. 잡히면요, 상상 초월하는 일이 벌어져요. Si alguien está atrapado de Satanás, sucede algo que no es 이걸 여러분 imaginable. 캐치했습니다. 성경 66권에 나와 있는 얘기. Tenemos que captar estas ideas porque esto es lo que aparece en los 대부분 66 사람들이 libros 응답 못 de 받는 Biblia. 이유는 이 부분을 모르는 겁니다. La mayoría de las personas que no reciben las respuestas de 아니, la 성경 oración es 66권의 que 창세기 son así. 3장부터 요한계시록 19장까지 나온다니까. Desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando a nosotros. 사단 얘기가 없는 데는 두 군데밖에 없어요. Hay dos partes solamente que no habla de Satanás. 창세기 1장 2장에 에덴 동산에서는 없어요. En Génesis 1 y capítulo 1 y 2 no habla de 요한계시록 Satanás. 20장, 21장, 22장에 보면요. 새 하늘과 새 땅 천국에는 없어요. Y también en Apocalipsis 20, 21 y 22 no hay en el cielo. 그 외에는 항상 공격한다는 것을 몰랐대요. Excepto esos, siempre nos ataca y el pueblo de Israel no lo sabía. Tiene que 사단에게 recorrerlo. 잡히면요. 이 전쟁도 일으킵니다. Si están atrapados de Satanás, ocurre también incluso las guerras. 여러분 사단에게 잡히면요. 살인도 합니다. Y puede matar incluso a las personas. Y es más que lo 이 imaginable. 부분을 많이 배운 사람일수록 잘 몰라요. Cuanto más sean los educados, no están conscientes de esto. 지구상에 그 어떤 데도 없습니다. 성경에만 기록하고 있어요. No hay ningún lugar donde 아니, se enseña esto, 공부를 많이 한 excepto la 사람일수록 Biblia. 응답 못 받는 이유가 이 부분을 부정하는 거예요. Y las personas intelectuales, cuanto sean más intelectuales, se 성경에는 niegan de 가장 esto. 많이 말하고 있는데 가장 부정하는 거예요. La Biblia habla más de esto, pero ellos se niegan. 아니면 사단 그 뭐 무당들이 하는 얘기지 이렇게 생각을 합니다. Piensan que de Satanás es lo que hablan solamente los chamanes. 성경에는 그렇게 돼 있죠. Pero la Biblia no dice así. 한 군데도 빠짐없이 창세기 3장부터 시작해서 계속 여러분을 막으려고 합니다. Sin ninguna excepción, desde el Génesis capítulo 3, continuamente nos 더 impide. 알아야 될 게 있습니다. Y hay algo más que tenemos que 굉장히 conocer. 좋은 것을 주면서 막아요. Parece que nos da algo bueno y luego nos 그게 engaña. 뭡니까? ¿Qué es? 우상입니다. Es la idolatría.
성경 우상 금하고 있거든요. 굉장히 좋게 보입니다. En la Biblia habla mucho de la idolatría y parece que es bueno. 종교입니다. Es la religión. 여러분 교회 다니는 사람 복음 없으면 종교하고 똑같아요. 죽도록 고생합니다. 문화입니다. Hay personas que van a la iglesia, pero si no tienen el evangelio es la religión y es la cultura. 여기에 이스라엘 민족이 몽땅 넘어가 버린 거예요. Aquí el pueblo de Israel todos fueron 이 engañados. 사단은요 굉장히 좋은 걸 다 주면서 여러분을 무너뜨리려고. Satanás quiere darles algo que parezca bueno y 항상 derrumbarlos. 여러분의 가는 길을 막으려고 해요. Y quiere impedir el camino que van 아니, 길이 ustedes. 없으면 못 가잖아요. Pero si no tenemos el camino, ¿cómo podemos 이걸 seguir? 막는 겁니다. Y nos impide aquí. 그러면서 좋은 것처럼 좋은 것도 아닌데 좋은 것처럼 해서 사람을 무너뜨리는 거예요. Y algo que parezca bueno y luego engaña a las 결국은 personas. 뭡니까? En 틀린 final, 길을 ¿qué es? Nos da algo incorrecto. 이렇게 해서 인간을 무너뜨리려고 하는 것이 성경에만 말씀하고 있는 사단의 전략입니다. De esta manera es la estrategia de Satanás que solamente habla la 저는 Biblia. 깜짝 놀랐어요. Yo me sorprendí. 그 어떤 종교도 사단의 악한 존재라는 것을 말하지 않고 있습니다. En ninguna religión habla de Satanás que es malo. 말하는 게 아니고 못하죠. No es que no hable, sino que no puede. 사단의 종들이니까. Porque son los esclavos de 그래서 Satanás. 성경을 우상숭배하지 말라고 한 거예요. Por lo tanto, en la Biblia dice que no tengamos la idolatría. 모든 종교는 우상숭배를 가르쳐요. Todas las religiones se enseñan que hagan la 그게 종교가 idolatría. 아닙니다. 사람 망하게 하는 거예요. Y eso no es la religión, sino es el camino de 영적인 눈을 destruirse. 떠보면 굉장합니다. Y si abrimos los ojos espirituales, es algo grandioso. Y nos trae algo incorrecto. 사단이 성도를 공격하는 포인트가 있습니다. Entonces hay puntos en que Satanás ataca a las personas. 그게 뭡니까? ¿Qué es? 굉장히 조급해져. Es que tienen el sentimiento de apurarse y atacan 자, así. 모세가 기도하러 간 사이에 그걸 못 기다려 가지고요. Mientras Moisés fue al monte para orar, ellos no podían 얼마만큼 esperar. 틀린 짓을 했냐? Y hicieron algo incorrecto hasta que 여자들이 가지고 있는 백성들의 모든 귀걸이를 뺏어 가지고 송아지 우상을 만들 정도 같으면요 굉장한 일을 한 거예요. hasta que apartaron los zarcillos de oro que tenían ellos y formaron un becerro de fundición. 사단에게 속으면 이렇게 됩니다. Si son engañados de Satanás, van a 굉장한 ser 틀린 así, 큰 일을 해버린 거예요. que hacen algo muy 웃긴 게 incorrecto. 뭡니까? Y luego, ¿qué es lo que dijeron? 모세가 기다리는데 안 온다고. Decían que estamos esperando a Moisés, pero es que no viene. 여기서 더 웃기는 게 뭡니까? ¿Y qué es lo 이 que es más 모세는 어디 언제 ridículo? 올지 모른다 이거예요. No sabemos cuándo y dónde, por dónde va a venir. 뭘 말합니까? ¿Qué quiere 왜 decir? 모세를 믿습니까? 하나님을 믿지. ¿Por qué cree en Moisés? 모세는 Es que 하나님의 tiene 일을 que 하는 creer en Dios, 그의 ¿verdad? 종에 불과합니다. Moisés fue solamente un siervo del Señor. 모세가 없으면 안 됩니까? Si no está 모세가 Moisés, 늦게 오면 no 안 se puede. 됩니까? Si viene tarde, no se puede. 이게 오늘날의 신자들이에요. Eso es la circunstancia de los 무너집니다. creyentes del día de hoy. Por lo tanto, se derrumban. 모세가 없어도 괜찮고 죽어도 괜찮은 거예요. Si está Moisés o si no está o si muere, 그렇죠. está bien, 있으면 ¿verdad? 좋고 없어도 괜찮아요. Si está bien, está bien. Si no, tampoco pasa nada. 하나님을 믿는 하나님의 백성이 모세 빨리 안 온다고 이 엄청난 일을 벌였더니 El pueblo de Dios y que cree en Dios estaba quejándose porque Moisés no estaba ahí. 여러분 조급하고 막 다투는 거 있죠. 사단의 공격 포인트예요. Los puntos de Satanás es que tengamos el sentimiento de apurarnos y 절대 속지 마. quejarnos. 여러분 막 Nunca 조급하게 dejen ser 만들고 막 engañados. 다투기만 이렇게 합니다. 이렇게 됐잖아요. Siempre tienen ese sentimiento de apurarse 더 웃기는 y se 거는 quejan. 아론입니다. Y lo más ridículo es que es 아니 Aarón. 아론이 앞서서 이거 이래서는 안 된다고 말해야 될 거 아닙니까? Aarón tenía que pararlos, que Aarón no está bien hacerlo así, pero 다 él 그금 hizo. 가져오라. y 금송아지를 recogía 뺏겼어요. todo el oro que se 원문에 entregaba. 보면은 더 깊이 연구해 보면 금송아지가 아니고 금황소라고 합니다. Dicen que, bueno, dice que becerro de fundición, pero si analizamos, es que era un 얼마나 burro. 헌금을 열심히 했든지 금황소를 만들었어요. Significaba que ellos ofrendaban mucho ahí. 이런 사람들이 또요 교회 헌금하라면 안 합니다. Este tipo de personas, si les decimos que ofrenda Ay, a la pero iglesia, no 못하지. lo hacen.
No es que no lo hagan, sino no pueden. 근데 이 아론이 왜 이랬나 이 말이에요. Pero ¿por qué hizo Aarón así? 우리는 굉장히 중요한 겁니다. Esto es muy importante para nosotros. 여론에 속은 겁니다. Fue engañado por la opinión pública. 모세가 늦게 오는 게 아무 문제 없는데 큰일 났다고 생각했어요. No era nada que pasó, que Moisés tardaba en descender, 모세가 빨리 pero 오는 것도 하나님 뜻이요, 늦게 오는 것도 하나님 뜻입니다. que descender rápido o descender tarde, eso todo 여러분, puede ser 우리에게 el 이루어지는 일은 빨리 오는 것도 하나님 뜻이고 늦게 plan 오는 것도 하나님 de 뜻이에요. Dios. Lo hace, hacerlo rápido o lento, todo es 그러니까 막 el plan de 전부 Dios. 그렇게 우리를 이끌어갈 신을 만들자 이렇게 나온 거예요. Pero las personas, la gente decían que vamos a formar los dioses y se equivocó Aarón. 아니 막 성도들이 백성들이 난리니까 어떻게 하면 좋겠나? El pueblo de Israel estaba confundido, sí, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Y fue 이게 engañado 사단의 así. 공격 포인트예요. Y eso fue el punto de Satanás, de 더 웃기는 ataque. 걸 뭔지 압니까? Y lo que es más ridículo 애굽에 es 있을 때에 금송아지 황소 숨기는 걸 많이 봤어요. cuando estaban en el Egipto que ocultaban y 우리의 가지고 있는 escondían, 과거 ocultaban los becerros de 습관을 사단 fundición. 알고 공격해요. Satanás conoce todas las costumbres que tenemos nosotros y atacan 그래서 en 엄청난 esos 일이 벌어진 puntos. 거예요. Por lo tanto, sucedió algo grande aquí. 오늘 중요한 응답을 여러분이 붙잡아야 되겠습니다. Espero que tengan las respuestas importantes el 이 día de hoy. 엄청난 사건을 해결한 모세와 기도의 사람은 어떻게 해결했냐는 거예요. Moisés que solucionó este asunto y las personas de la oración, ¿qué es lo que 모세가 hicieron? 어떻게 했습니까? ¿Qué es lo que hizo Moisés? 첫째입니다. En primer lugar, 하나님의 언약을 딱 잡은 거예요. tomó el pacto de Dios. 여러분, 도대체 안 맞는 말처럼 보이죠. 여러분이 어려울 때 하나님의 언약을 붙잡아요. Parece que no concuerda con la realidad, ¿verdad? Pero cuando tienen dificultades, se tienen que 그때 tomar 어떻게 el pacto. Y en ese momento 흑암에서 해방돼 버려요. podemos ser liberados de la 여러분이 oscuridad. 하나님의 언약을 붙잡는 순간 흑암에서는 해방돼 버려요. En el momento que cuando tomen el pacto, la oscuridad se aparta 왜냐, de 흑암은 nosotros. 절대 하나님의 언약 속에서 머무르지 못하고 이기지 못하고. Porque la oscuridad no puede quedarse en el reino de Dios. Y no 여러분 puede estar. 나밖에 모르는 창세기 3장 이 기록을 누가 했는 줄 압니까? 모세가 했어요. ¿Quién escribió el Génesis 13 del centrado de sí mismo? Fue Moisés. 네피림이 온 세계를 어렵게 만들다가 망하는 창세기 6장 모세가 기록한 El 거라니까. Génesis de Nefilim también lo escribieron Moisés. 모세는 언약의 사람입니다. Moisés es la persona 여러분은 언약의 del 사람이기 pacto. 때문에요. 어떤 흑암도 이길 수 있다. Y ustedes, como son las personas del pacto, pueden vencer cualquier 바벨탑 cualquier 무너지는 걸 누가 oscuridad. 기록했습니까? 모세가 ¿Y 기록했어요. quién escribió de la torre de Babel? Fue 그래서 Moisés. 이 모세는 흑암 세력이 뭔가를 잘 알아요. Por lo tanto, Moisés conoce bien sobre la 이때 하나님의 oscuridad. 언약을 딱 붙잡은 겁니다. Y en ese momento tomó el pacto. 뭐라고 말한 줄 압니까? ¿Y qué es lo que dice? 창세기 32장 32절에 뭐라고 말했습니까? ¿Qué es lo que dice en Éxodo 32, 32? 내 이름을 제하여 주십시오. Si no, ráeme ahora de tu libro que has 이거는요, escrito. 말도 안 되는 얘기인데 굉장한 얘기입니다. Es algo que no tiene sentido, pero es algo grandioso. 여러분의 이름이 제해질 수가 없어요. Sus nombres de ustedes no pueden 모세 ser 이름이 제해질 수가 raídos. 없어요. No se puede excepcionar 그걸 los nombres de ustedes. 쉽게 말하면 뭡니까? ¿Qué quiere decir esto? 마지막으로 절박하게 언약을 붙잡. Finalmente y últimamente tomó el pacto 이 con 말이 el 뭔지 corazón 압니까? sincero. 하나님 나와 함께 하신다고 하지 않았습니까? 이 말이에요. Dios, ¿no has dicho que estarías conmigo? 그러니까 용서해달라고. Por lo tanto, perdónanos. 여러분이 아무리 위급한 일을 당하거나 자꾸 큰 일을 당할 때 언약을 잡으세요. Cuando ustedes tienen las crisis o dificultades grandes y pequeñas, 이 tengan 언약은 el pacto. 변하지 않습니다. Porque este pacto nunca cambia. 사람의 말도 중요한 말은 안 바뀌는데 하나님의 말씀이 바뀔 수가 없어요. Incluso las personas importantes, sus palabras no 전 cambian, 세계 por lo 어떤 tanto, 지도자도 la palabra de 모릅니다. Dios nunca 우상 cambia. 숭배를 통해서 사단이 사람을 죽인다는 것을 몰라요. Es que las personas no conocen que a través de la idolatría, Satanás los destruye. 아베 수상이 몰라. El primer ministro de 모릅니다. Abe no lo conoce. 전 세계에 우리 한국의 많은 지도자 모릅니다. Muchos líderes
de Corea no conocen de esta 사단이 verdad. 뭔지도 몰라요. Ni siquiera conoce qué es 그러니까 Satanás. 하나님 용서해달라. Por lo tanto, Moisés dijo que perdonadnos. 언약을 딱 잡고. Tomó el pacto. 두 번째는 뭡니까? En segundo lugar, 언약 기도를 시작해요. empezó a hacer la oración de 여러분 언약만 pacto. 잡고 있는 게 아니잖아요. 언약 기도를 한 겁니다. No solamente se aferró al pacto, sino empezó a orar. 언약 기도를 어떻게 했습니까? ¿Y cómo fue su oración del pacto? 모세는 애굽에 우상 숭배하는데 살았습니다. Moisés, cuando Egipto hacía la idolatría, sobrevivió ahí. Porque la idolatría era en vano 40년 살았어요. y vivió ahí durante 40 사도행전 años. 7장 22절에 그 인용하고 있습니다. 모세가 왕궁에 있을 때 정말로 가치 없다는 걸 알은 거예요. En Hechos 7:22 dice, lo toma como referencia cuando 하나님이 Moisés estaba en 모세를 부를 때 palacio. 뭐라고 했냐면은 네 발에서 신을 벗어라 그랬잖아요. Y cuando Dios llamó a Moisés, dijo que 뭡니까? quítate los zapatos, 미디안에 있을 때 다 버린 거예요. que abandonó todo cuando 언약 estaba en 기도를 한 Madián 겁니다. y empezó a orar 32장 13절. profundamente. 뭐라고 했습니까? ¿Qué es lo que dice? 주의 종 아브라함, 이삭, 이스라엘에게 말씀하지 않았습니까? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos a los cuales has jurado 언약만 por ti 잡은 게 mismo. 아닙니다. 언약 잡고 기도한 거예요. No solamente tomó el pacto, sino aferrándose al pacto, 의미심장한 empezó a 말했습니다. orar. 주의 종 아브라함, 이삭, 야곱 안 그러고 이스라엘에게 맹세하지 않았습니까? Siempre dice que decía esto, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel en vez de Jacob. Y dice algo más importante, 주의 이름을 가르쳐 맹세하지 않았습니까? que dijo que has jurado por ti mismo y 우리를 les has dicho 하늘의 별과 같이 만들 것이라고 약속하지 않았습니까? que multiplicarías como las 이 땅을 estrellas del 우리에게 cielo 영원한 기업으로 주신다고 말씀하지 않았습니까? y que darías a nuestra descendencia toda esta tierra de que 언약 기도를 한 거예요. has hablado. Empezó a orar. 여러분 con el 어떤 pacto. 상황 속에서도 언약 잡으세요. Aunque estén en cualquier 반드시 situación, 그 상황에는 tengan 말씀이 la oración 있습니다. de 이걸 딱 pacto. Tomen el pacto. 요나가 얼마나 웃긴 줄 아십니까? Ustedes saben 하나님이 lo divertido de 명령피에 Jonás, ¿verdad? 도망가다가 물에 빠져서 큰 고기 뱃속에 들어간 거예요. Él quería huirse de la palabra de Dios y ahí 그때 se encontró 뭐라고 con un pez muy grande, ¿verdad? 나를 이 음부에서 건져주옵소서 해야 될 거 아니에요. Es que tenía que decir que sácame de aquí. 뭐라고 기도했습니까? Pero, ¿qué es lo 주께서는 que dijo? 나를 이 음부 흑암에서 건지셨습니다. Que dijo que ya me has sacado de 굉장하게 esta tiniebla. 살고 Es 죽는 una 게 respuesta 문제가 muy, 아니다, 이 말이에요. muy importante. De vivir o morir, eso no es importante. 도망가는 나를 주님께서는 건지셨다. 이 말이에요. Sino Dios me has liberado 여호수아에게도 그렇게 했잖아요. me has liberado que yo me iba 가나안 a 땅을 이게 escapar. 주겠다는 걸 주었다 그랬어요. 이 모세가 하나님 앞에 언약 기도를 다 Entonces Moisés hizo la oración del pacto. 여러분 언약 잡았으면 그 언약이 올바른 언약이라면 언약 기도가 되어져요. Si ustedes tienen el pacto que es correcto, pueden hacer la oración 낙심하지 del 말고 pacto. 잡으세요. No estén desanimados, sino 그때 뭐가 나왔습니까? aférrense de esto. 여러분 Y luego, ¿qué es lo 언약 que 기도가 aparece? 나오는 순간부터 어떻게 됩니까? 흑암은 결박돼 버려요. Desde ese momento que oran con el pacto, las 흑암에서 나올 tinieblas se 정도가 아닙니다. quebrantan. 흑암이 사단이 결박돼 버려요. No solamente son liberados de la oscuridad, sino la oscuridad y las tinieblas 마지막 세 se 번째 기도가 quiebran. 뭡니까? ¿Y cuál era la tercera 회개의 oración? 기도를. La oración de arrepentimiento. La oración del 정말로 arrepentimiento. 내 책임입니다. Esto es mi 나를 responsabilidad. 불러주십시오. Solamente 그렇잖아요. sácame 내 이름을 빼세요. y ráeme 이 정도 회개. ahora de tu libro. 물론 문제 De 생기면 este 다 nivel arrepentió. Cuando 문제 터지면요 nosotros 다른 사람 책임. tenemos los problemas, echamos la culpa a otras personas, ¿verdad? 교인 책임이에요. Especialmente los líderes de la iglesia
echan la culpa a los 정말 miembros, 웃기는 ¿verdad? 목사님들 보면 문제 생기면 장로 책임이에요. Y incluso los pastores echan la culpa a los 내 líderes de la 책임이에요. iglesia. Pero es 그렇죠. mi 그러니까 responsabilidad. 다 저 사람 다 용서해주고 제 이름을 빼세요. Por lo tanto, dice que perdona a los otros y 그 말은 뭔 tráeme 말입니까? ahora 저들을 de tu 살려주고 libro. 나를 죽이십시오. Quiere decir que salva a ellos y 내 잘못이다 그 말이에요. mátame a mí. 여러분이 회개 기도할 때 두 가지 일이 벌어집니다. Cuando nosotros hacemos la oración del arrepentimiento, dos cosas 하나님이 suceden. 뜻을 돌이키시다고 돼 있어요. Dice que la voluntad 오늘 de 본문에 하나님이 Dios regresa. 뜻을 돌이키다. Aquí dice, 이때 Jehová se arrepintió del 흑암은 mal. 무릎 꿇는 겁니다. En este momento la oscuridad se arrodilla ante 기억하셔야 nosotros. 그럼 Tienen que 뭐라고 recordar 기도합니까? siempre. ¿Y luego qué es lo que 뭐라고 habla? 회개했습니까? ¿Qué es, 오늘 ¿Cómo 본문 se 나왔잖아요. arrepiente? Dice el 이러면 pasaje de 저 hoy. 악한 자들이 하나님을 조롱하면 되겠습니까? ¿Cómo pueden decir 그 얘기 los 나왔잖아요. egipcios que para 하나님께서 mal 이스라엘 los 민족을 sacó? 끌어내서 광야에서 죽였다고 말할 거 아닙니까? Que para mal los sacó y para matarlos en los montes, para raerlos 그러면서 굉장히 de sobre la 중요한 faz. Y luego habla algo 하나님의 importante. 이름의 영광을 가리울 수가 없습니다. No se puede, 이 백성이 cubrir 죽으면 la gloria de 하나님의 영광이 Dios. 땅에 들어요. porque si ellos se mueren, 살려달라고 기도했어요. la gloria de Dios se caerá. Por lo 하나님이 tanto, 뜻을 así habla 돌이키시다고 했어요. y ora de arrepentimiento. 굉장히 중요한 시간표죠. Y Jehová 여러분 se arrepintió. 지금이라도 작고 큰 거 모든 것에 언약 잡으세요. En las cosas pequeñas y grandes tengamos 그리고 뭡니까? el pacto. ¿Y lo que es? Tengamos la oración del pacto. 그리고 하나님 앞에 내가 잘못했다는 걸 깨달아요. Y tenemos que entender que 그렇게 hemos hecho mal 회개할 때는 delante de 뜻을 Dios. Y en ese momento Jehová se arrepentirá de mal. 하나님은 뜻을 바꾸지 않는데 바꿀 때가 있습니다. Hay las ocasiones cuando 여러분이 Jehová 회개할 때입니다. regresa a su 여러분이 voluntad, 잘못했다고 cuando ustedes reconocen de la 우리가 responsabilidad y 제일 de la 잘못하는 건 culpa 줄 que 압니까? tienen. 내가 잘못했다 소리 안 해요. Los que verdaderamente que tienen la culpa no lo reconocen. 하나님은 유일하게 잘못됐다고 할 때 뜻을 바꿔요. Pero Dios únicamente cuando nosotros reconocemos de nuestra culpa, cambia 역시 su voluntad. 하나님은 전능자시오 만왕의 왕이시오 구세주시다. Porque Dios es el omnipotente, el rey de los reyes y 여러분이 Él es 개인적으로 nuestro 기도할 때 Salvador. 이게 내 잘못이구나 이렇게 깨달을 때 하나님은 뜻을 바꿔요. Cuando nosotros entendemos que esto es mi responsabilidad, 성경에 보니까 Dios cambia su 니느웨가 회개하니까 하나님 voluntad. 뜻을 바꿨다고. 하나님이 무슨 뜻을 바꿉니까? ¿cómo Jehová, 하나님이 계획을 Dios 바꿉니까? puede cambiar el plan o 그 la 말이 voluntad? 아니죠. No quiere decir esto. 뭡니까? ¿Qué es? 멸망받아야 되는 내가 멸망받지 않도록 하나님은 뜻을 바꿔. Yo que estaba destinado a destruirse, ha 망해야 cambiado 되는 que yo tenga 이스라엘을 la salvación. 망하지 않도록 하나님은 뜻을 돌이키세요. Y regresa a su voluntad para salvarlos, aquellos 어떤 que 부인이 오란. 자기 남편 욕을 계속 하면서 내는데 이제 이게 호소를 하는 거예요. una mujer hablaba mal de su esposo a mí. 그래서 내가 듣고 이런 말을 했어요. Entonces yo le dije así. 네 잘못은 하나도 없네 내 이렇게 물어봤어요. Entonces no hay nada de su culpa, usted, 그랬더니 le dije. 있다는 거예요. Entonces me dijo que sí. 그거부터 말해라. Entonces habla primero de eso. 별말 아니잖아요. No es nada, parece, pero lo entendió. Es verdad. 내 잘못이 더 크다. Mi culpa es mayor. 그 깨닫는 순간 그 가정이 회복됐어요. En ese momento que entendió, 어려운 거 restauró 아닙니다. su familia. 깨닫는 순간 하나님은 회복시. En el momento que lo entendemos, Dios lo restaura todo. 간혹 가다 보면 그 부끄럽지도 않았는지 부부싸움 열심히 하는 사람들 텔레비 나온 거 있잖아요 옛날에 그죠? Había un programa de televisión donde se representaban las peleas entre las parejas. 저는 그 텔레비를 보면서요, 참, 저 사람들은
영원히 싸우겠구나 하는 거예요. Yo viendo ese programa pensé que ellos van a luchar para siempre. 남편은요 부인 잘못만 얘기해. El esposo siempre habla de la culpa de su mujer 이 또 부인이 남편 잘못만. y la esposa siempre hablaba de la culpa de su esposo. 그때요 사회하는 사람이 이렇게 질문했어요. En ese momento el que presidía les preguntó 남편 보고 물었어요. al esposo, 그러면 당신 잘못은 하나도 없냐? 이렇게 entonces 물었어요. no hay nada de su culpa. Así preguntó. 그때서 이 사람이 자기 잘못도 있다는 거예요. Entonces en ese momento confesó que sí había. 근데 자기 잘못이 있다고 말하는 그 순간에 내가 그 사람 얼굴을 봤어요. 딱 딴 사람이야. 아까 말할 때도 진짜 야 진짜 마귀 같다 저런 놈하고 어떻게 살겠냐 싶을 정도로 이게 내 잘못도 있다고 말하는 그 순간에요 사람이 천사 같아. En ese momento de arrepentirse de su culpa, se volvió como un ángel. 결국 둘은 사과하고 손잡고 나간단 말이에요. Al final se consolaron y salieron de 가서 ahí. 또 싸우더라도 일단 손잡고 나갔어요. Aunque después no sé qué pasaría. 하나님은 우리가 잘못을 깨달을 때요 응답을 주시는 하나님이시라. Dios es Dios que nos da las respuestas cuando entendemos 오늘 nuestras 여러분은 중요한 equivocaciones. 결론을 내리셔야 됩니다. El día de hoy tenemos que tener la conclusión muy importante. 나의 조급함을 치유하자. Debemos de sanar, de 이 apresurarnos. 말은 천천히 느리게 하는 말이 아니에요. No significa que tenemos que hacerlo 그리 이해해버리면 큰일이죠. lentamente. Si entienden así, 이 es 사람들은요 un problema. 틀린 거 엄청난 걸 열심히 했다니까요. Porque ellos, el pasaje de hoy también hicieron algo incorrecto, pero diligentemente, porque tenían ese apresurado. 성경은 불신자들이 보고 깨달을 것도 많이 있습니다. La Biblia dice las cosas que hasta no creyentes se pueden 구원받은 aprender. 자만 이해할 수 있는 부분이 있습니다. Pero también hay partes que solamente los que han recibido la salvación pueden entender. 성경은 구원받은 자도 이해 못하는 부분이에요. La Biblia, hay partes, en la Biblia hay 그 partes 중에 que 특별한 ni 것도 siquiera 하나가 los que han recibido la salvación 사단이 pueden entender. Y uno de ellos es la autoridad de Satanás y 이걸 la 아는 oscuridad. 사람은요 말 함부로 하지 않습니다. Los que entienden esto no hablan 이걸 진짜 아는 사람은요 como quieran 조급하지 않습니다. y no tienen ese apresurado. 부모가 자녀를 보고요 너는 희망이 없는 놈이다 Y cuando los padres dicen a sus hijos, no 라고 tienes 말하면요 la 그 esperanza, 자녀는 반드시 무너집니다. entonces ese hijo definitivamente se 그 destruirá. 자녀는 흑암에게 잡힙니다. Y ese hijo será atrapado de la 그러나 너는 oscuridad. 아니다 할 수 있다. Pero cuando un padre o una 너는 madre dice 하나님이 que tú 너와 puedes hacerlo y Dios está contigo, 아닌 줄 알면서도 그때 살아나요. aunque sepa que no es 자신 verdad, 아닌 줄 알아요. 그러나 그때 살아나요. en ese momento se revive. 오늘 여러분들은 El día de 다툼, hoy, las quejas o 전국 los 세계 교회가 하고 conflictos, 있는 다툼 los conflictos que tienen las iglesias en este 조금. país y en el mundo y lo apresurado que tienen, tenemos que sanar. 그래서 여러분 세 가지를 치유해야 돼요. Tenemos que sanar tres cosas. 나를 치유, Sanarme a mí, 여러분이 교회를 치유. sanar la iglesia. 교회를 치유하려면 기다려야 됩니다. Cuando queremos sanar la iglesia 그렇죠. tenemos que esperar, ¿verdad? 수십 년의 습관 가진 사람들이 각각이 모인 게 교회입니다. En la iglesia se reúnen las personas de las costumbres que se han acumulado durante 이들이 décadas 사단의 심부름하지 않도록 여러분이 치유해야 돼요. para que no hagamos los mandados de Satanás. Tenemos que 중요한 거 ser sanados. 광야가 아닙니다. Y no es que estemos en el 세상을 desierto, 치유해라. sino tenemos que sanar el 안타깝죠. mundo. 여러분 성경을 가만히 보세요. Miren bien la Biblia. 이 지금 어린 아이만 계속 잡아 죽이잖아요. Es que mataban solamente a los 어떻게 niños. 보십니까? ¿Cómo lo miran 그 ustedes? 판검사가 해결 못해요. Las jueces o no 왜 podían 힘이 없는 solucionar. 불쌍한 어린 아이들만 찾아 죽이는 거예요. ¿Por qué tenía que matar a los niños? 이해됩니까? Pueden entenderlo. 그게 사단에게 잡힌 거예요.
Y eso es lo que estaba cuando estaba 아니 atrapado de 정상적인 어린아이들 보면 Satanás. 귀엽잖아요. 근데 어린아이들만 잡아 죽이는 거야. Una persona normal cuando mira a los niños dicen que es muy gracioso, pero es que estaba atrapado de Satanás. 나는 마약하는 사람들을 많이 만나봤어요. Yo me encontré con muchas personas que eran 본인이 adictos 찾아와요. de drogas y 네, ellos 집회 me 갔을 venían a 때 mí. 어떤 마약 환자 찾아왔어요. Cuando yo estaba en una conferencia, un 이 마약 환자가 adicto 뭐라고 me 얘기했는지 아십니까? dijo, 마약에 완전히 잡혀서 아무것도 할 수 없는 상태가 되면 사탄이 보인다네요. pastor, cuando yo estoy atrapado por la oscuridad totalmente, puedo ver 그리고 Satanás. 어떻게 보이냐 물었더니 자기를 억누르고 잡아 끌고 다니. Que Satanás me presionaba y me, 살려달라는 거예요. 자, 이걸 세상이 me, 어떻게 알겠습니까? me llevaba. Y esto, ¿cómo puede llegar a 이걸 과학이 어떻게 cómo 알겠냐 el mundo 말이야. puede llegar a saber? 우리는 세상 치유하려면 알아야 되는 거거든요. Cuando queremos sanar el mundo, tenemos que saber de esto. 아이를 5명 잡아 죽인 개구리 소년 아사나요. 그 아직 거의 못 잡았죠. Conocemos un criminal que mató a 5 niños, ¿verdad? 그 왜 그런 거 하니까 ¿Por qué fue así? 일반적인 생각을 가지고 자꾸 찾으니까 못 찾는 거예요. Porque no podemos, todavía no hemos, no lo hemos encontrado a ese criminal. 부모가 원한이던 사람이 그러지 않았겠냐. 그래 원한 조사. Quizás porque hacen la investigación mediante las redes de sus padres, alguien si tienen una ira o algo. 정신병자가 죽였어요. No es así, sino es que fue 정신도요. 딱 un 사단에게 enfermo 잡힌 사람들은 mental. 멀쩡하게 미친 짓합니다. Cuando se ha atrapado de 길에서 왜 Satanás, 정신 돌아 밥 얻어먹는 사람 있죠. 그건 좀 덜 돌아간 거예요. 그거는. los que están en la calle es que no se han 진짜 vuelto 사단에게 totalmente, 잡힌 사람은 no se han 전혀 vuelto 없어. locos totalmente, pero los que están poseídos de Satanás totalmente parecen que son normales. 여자만 23명 죽인 놈이 있다니까요. Y hay una persona que mató solamente a las mujeres, 23 그것도 personas, 멀쩡한 거예요. 잡혔을 때 동네 사람들이 놀랬잖아요. que parece que es muy normal, pero es que por lo 저렇게 착한 tanto 사람이죠. sus vecinos se sorprendieron. Es 이 así. 지금 경찰이나 많은 법관들 사단에 대해서 모르거든요. 이게 왜 했는지를 몰라요. La policía y los jueces no conocen de Satanás, por lo tanto no pueden hallar la razón de matar. 세상을 치유해야 됩니다. Nosotros tenemos que sanar el mundo. 우리는 이 영적 세계가 뭔지 왜 우상 숭배하지 말라는지를 알아야 돼요. Tenemos que conocer el mundo espiritual y por qué nos dicen que no hagamos la idolatría. 전 세계 박물관을 가보면요. 전부 만들어낸 게 우상입니다. Si vamos al museo de todo el mundo, solamente hay la idolatría. 유럽에 En Europa 집집마다 정신병자 있어요. hay muchas personas que tienen las enfermedades 왜 mentales. 그런지 모르고 있거든요. 알려줘야 돼요. Es que ellos no conocen por qué, por lo tanto tenemos 정말 que 미안합니다. hacerlos a saber. 일본에 한 가정에 2명씩 정신병자 있어요. Lamento decir esto, pero es que 2 personas por la familia en Japón ahí 나는 한 명인 줄 알았는데 본인들이 얘기해. Tienen la enfermedad. 이상 있대요. tienen la enfermedad mental. Yo creía que era solamente una persona, pero me dijeron, me reportaron 2 personas. 두 사람 이상 가문마다 다 있어요. Si investigamos bien, cada linaje tiene más de 2 personas que tienen la enfermedad mental. 요즘 우리 한국에도 굉장히 많이 생겨요. En Corea también están sucediendo mucho. 왜냐? ¿Por qué? 왜 그런지 이유를 모르고 있어요. Porque no saben la razón. 성경에만 답이 있어요. Solamente la Biblia dice la 우상숭배하지 말라고 respuesta. 성경이요. Dice que no hagamos la idolatría. 그 어떤 책에도 답이 없어요. Y en ningún libro dice 그 esto. 어떤 종교도 답이 없다니까. Y en ninguna religión dice esto. 하나님의 말씀에만 딱 있어요. Solamente la palabra de Dios habla de esto. 놀라운 일이지요. Es algo sorprendente, 전 ¿verdad? 세계 다 죽는데 왜 죽는지도 몰라요. Todo el mundo está muriéndose, pero no sabe por qué. 이렇게 막 정신모자 막 집중 와가지고는 주가 세상이 된 거죠. Por lo tanto, estamos en el mundo donde hay muchos que 이들을 sufren y 건져내야 mueren. 되는 겁니다. Por lo tanto, tenemos que 우리의 sacarlos. Y es nuestra responsabilidad. 여러분이 모세가 말한 대로 나를 불러달라 할 정도로 책임을 지고 있어요. Como dice Moisés, que hasta que dijo que ráeme de tu libro,
그 Tenemos 이후에 que sentir esa 굉장히 responsabilidad. 중요한 메시지를 주셨습니다. Y luego nos da el mensaje muy importante. 그거는 2부에서 보겠습니다. Eso lo trataré en el segundo 꼭 mensaje. 응답받는 축복이 있을 겁니다. Habrá la bendición de disfrutar de esto. 오늘 이 순간에 En este momento, 언약 잡는 시간. tomemos 이제 el 언약 pacto. 잡으세요. Tomen el pacto. 여기 앉아서 되면 그냥 예배드리지 않습니까? 마가 다락방에 모인 시간표. El horario de reunirse en el aposento alto de Marcos. Tomen el 여러분에게 pacto 정말로 de ese 고통이 mensaje. 왔다. Si tienen algunos sufrimientos, 모세와 엘리야가 찾았던 호렙산. el monte de Horeb que Moisés y Elías 여러분이 정말 descubrieron, 들었다. 히스기야가 기도했던 그 언약. y cuando tienen algunas dificultades, esa oración 그 que 언약 el rey 붙잡고 Ezequías 언약 hizo, 기도를 해야 되는 거요. con ese pacto tenemos que orar. 그래서 순간순간 일마다 언약을 정확하게 붙잡는 게 가장 중요해요. Y por momentos es importante que tengamos el pacto. 중요한 걸 하나님은 준비하고 계십니다. Dios ha preparado algo muy importante. 오늘 El día de 한 hoy 사람이 언약을 제대로 잡는다는 게 얼마나 중요한 거 아셔야 돼요. tenemos que conocer que 성경에 한 cuán 사람이 importante es que cuando una persona toma el pacto, 우리 후대들을 다 죽이면 어떻게 세계복음을 하겠냐. cuando cuando mueren 요괴배 cuando 한 muere 명이 la 잡으러 siguiente 그냥 generación, ¿cómo podemos continuar? Fue el pacto de Jocabe. 그게요, 출애굽을 이루게 됩니다. Y eso hizo el 여러분이 잡은 acontecimiento 작은 de 언약 Éxodo. Un pacto pequeño que tomamos 후대들이 nosotros. 많으면 뭐하냐. ¿Qué es el punto que 사람 나라를 살릴 나시린이 없다는 것을 한나가 언약으로 잡았어요. y Ana tomó el pacto, que no había ninguna persona que podía continuar? 그게 언약이라니까요. Y eso es el pacto. 여러분이 잡은 작은 언약처럼 보이지만 아닙니다. Aunque parezca muy pequeño, pero no es así. 오늘 언약 잡으시는데 엿새 동안에 기도할 수 있도록 잡으세요. Hoy vamos a tomar el pacto hasta que podamos 모든 hacerlo 멸망 현장에 durante 하나님의 뜻으로 esta semana. 흑암이 멸망이 바뀌도록 응답받으세요. Hasta que cambie la oscuridad y la destrucción. 그게 이번 주 메시지입니다. Eso es el mensaje para esta semana. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 오늘 언약을 잡는 날이 되게 해 주옵소서. Guíanos para que el día de hoy sea el día de 언약 aferrarnos al 기도하게 pacto 해 주옵소서. y que tengamos la oración del pacto. 다음 주일 오는 날 하나님의 놀라운 증거를 가지고 오게 해 Y 주옵소서. que vengamos la semana que viene con las evidencias que nos 예수 das. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.